बिजली बिल अतिरिक्त मात्रा में भराने को लेकर माकपा कूचबिहार शहर कमेटी के द्वारा सड़क जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बुधवार माकपा कूचबिहार शहर कमेटी की ओर से न्यू टाउन इलाके में अवस्थित बिजली विभाग के सामने कूचबिहार दिनहाटा जाने वाली राज्य सड़क जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सड़क जमकर विरोध प्रदर्शन करने पर सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतार के साथ लंबी जम लग जाती है। मौके पर कूचबिहार कोतवाली थाने की पुलिस पहुंचती है। वहीं लगभग 15 मिनट के बाद उनके द्वारा सड़क जम उठा लिया जाता है। साथ ही उनके मांगों को लेकर बिजली विभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। माकपा की ओर से कहा गया है कि राज्य की सरकार अतिरिक्त मात्रा में बिजली बिल बढ़ा रही है। लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जबरदस्ती बिजली बिल थोपा जा रहा है। लोगों को एक बार में 3 महीने का बिजली बिल दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हर महीने का बिल हर महीने दी जाए। इन सब विषय को लेकर ही आज से 15 मिनट का सड़क जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आने वाले दिन में हमारे द्वारा और भी बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अविलंबे वर्धित बिल काट ছাড়তে তৃণমূল সরকার জবাব দাও। আগে এক সময় প্রতি মাসে বিল দিতাম আমরা, একটা নির্দিষ্ট ইউনিট যা টাকা উঠলো আমরা জমা দিয়ে যেতাম। কিন্তু এখন কি করেছে, 3 মাসের ইউনিটকে একসাথে করে দিয়ে স্ল্যাব যেহেতু বেড়ে যায়, ইউনিটে টাকার পরিমাণ বেড়ে যায়। এই সব কায়দা কানুনেরা করে মানুষকে লুট করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এর বিরুদ্ধেই আমাদের এই আন্দোলন। আমাদের প্রতি মাসে ইলেকট্রিকের বিল পাঠাতে হবে এবং এই স্ল্যাব যেটা পুরনো ছিল সেটাতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই নতুন স্ল্যাব আমরা মানি না, আমরা মানছি না। মানুষকে লুট করা যাবে না। আজকে প্রান্তিক চাষি, ওই ক্ষেত মজুর, তারা সেচের জন্য জল ব্যবহার করছে, তাদের কি অবস্থা হবে? আজকে সমস্ত মানুষের, এই শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠরোধ করবার চেষ্টা করছে। আর সর্বত্র সারা রাজ্যব্যাপী 147টা ইউনিটের লুট করছে। আপনারা দেখেছেন, শিক্ষা দপ্তরে লুট, খাদ্য দপ্তরে লুট, ওই ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুতে লুট, সর্বত্র লুট। এই লুটের বিরুদ্ধেই আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।